Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2 minutos at 20 oras, alas 7. Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Pagkadalunan na itbambamag iti kabukbukan tayo lugar dito Kelokwan. National, International, Sports kanda dumapay. Paspasama ka mang ted informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio and video streaming bagaan ti website ti DCRLbatak.tk. Radio Ronda Alarpian Newswatch Morning Edition. Nabag bigat yaning sa pada gagayim kaya na absat aldaw iti Lunes 19 iti mabilang iti bulan ti Nobyembre tawen 2012 kamsang bay iti Radio Ronda and RPN Newswatch Morning Edition. Iti papaulo iti damdamag iti bedeng ti damag lokal. Kontra dagiti kameng ti PTA ti Lawag Central Elementary School nga mapagbalin nga Lawag City Museum for the Culture and the Arts ti main building da iti Central ti Siyudad ti Lawag. Kabayatan na ini sabali pa damag lokal, kalikaguman ni Mayor Jeffrey Jubal na luptay ti siyudad ti Batak kamaimbitaran dagiti pandakabagi ti PhilHealth tapnon agpalawag. Iti sabali pa damag lokal, nang riribok iti kabayatan iti misa iti Gabo Norte di siyudad da iti Lawag, napilanen ti kaso. Dua iti natay tinapasama ka pamaltog, iti Rabi Jai ili ti Dingras. Nagbali na balay iti naiswat nga Tanok Festival iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti bedeng ti damag national pitong soldado tinatay ti bakbagan ti NPA ken militar sa Jay Isabela. Presyo iti gasolina, pangatoy datang lawas. Damag iti balas itaaw, umpay datay di sarday, awan sarday datay di panagbumba, mapaspasamag sa Jay, Israel, Manipod, Gaza. May isang Pinoy tinatay kalpasan nga nauram iti may isang oil rug sa ijay Gulf ti Mexico. Iti bedeng ti damag sports, inati ni Brian Biloria ti WBA Super World Flyweight Champion nga ni Hernani Tyson Marquez. Ito'y ka nasabsabali pa nga papal damdamag bayatan na intay danon ti pakabuklan na kalpasan ti napatagapalagip manipod ti studio.
Iti PhilHealth isagot na kada kayo, kada Pilipino, miyembro, kada miyembro protektado, salon at tayo, sigurado. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ng PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak kung makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Tiadado pa nga informasyon, tumawag iti PhilHealth Ilocos Norte. Iti telepono bilang 770-4945 wenno 771-2222. Nadalus ken nalakang nga panganan kaditin kay saksapulen wen gagayem nga bayagen ken agtultuloy nga agserserbi ti sapasap ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery. Ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery ket ijaya na iti pamigat pangaldaw ken agkakaimas nga merienda nang runa ti Special Mickey. Ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery ket araraken dagiti biyaheros gapuanan iti kinaimas dagiti luto na ken agkakaisem pay dagiti serbidura na. Masarakan ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery iti laud na paset ti Bantay Batak. Barangay Kiling Norte, Batak City. Kupwa kinimat matunan dagiti naayat kinaanos nga agasawa. Ada Mr. and Mrs. Warren and Helen Aribuabo. Helen's Eatery iti turuhen. No panganan iti sapsapulen. Helen's Eatery. Kiti tayo ti pakabuklan ni Papa Ulo di damag kay ti badang ti damag lokal. Kontra di kaming iti PTA, unang parent na Teachers Association, iti Lawag Central Elementary School, ang mapagbalinatang Lawag City Museum for the Culture and the Arts, the main building, wala ti Gabaldon type historical landmark, iti Lawag Central Elementary School. Pabayin na tayo iti panangidolo ni Dr. Johnny Jose, kas PTA President. Bayin na tayo tinaangay nga General PTA meeting, kadwa na ta kadagiti parents sa iti adangan ng ipeksa, iti pungtot da, no apay na tang pagbalinen na ta iti syudad da iti Lawag, nakasjay ket sampay na tang dati ket na ipakpakam mo kadakwada, kapwa na ta dati ket kurang pa na ta iti pagklasyan na digiti ubing, laksid na tang ng ipatakler ti mall, ti eskolanda. Kinuna ni Attorney Emilio Doloroso Jr., ti Student Government Council Chairperson, ti Lawag Central Elementary School, nga dapay ket di tayo ti public hearing, nga ramidan na tayo ti city government para iti daytoy. Pasaya iti panagsarita ni Abogado Doloroso. Presenta po ti Deputy General PTA mi ti Lawag Central, nagda po kini Apo Joseph Tamayo, ni Apo Konsehal. Kaya imagbagada nga consultative public hearing nga maangay ito November 26, 2012 ito Lawag City Auditorium. Kaya tiranta rito po at kami inarami dito ko ang ordinance, City Ordinance number 2012-044 series of 2012 nga dito kat converten da dito old main building ti Lawag Central Elementary School nagbalin nga proposed Lawag City Museum for the Culture and Arts. Dito apo ket na-aproveranen ni idi September 12 ket na-permanen apo dito September 26 na apo Michael Pariñas. Na-forward apo dito di Sangguniang Panlalawigan ngem laksangga sa tapo ta dito ket at the Joint Committee Report iti Committee on Laws, Rules, Ethics and Privileges and Committee on Tourism nga ipagpagada po nga dito yung ordinance sa Lawag City Government ket may subli kaputahan na nag-comply iti requirement nga masapol natin public hearing. So tatapo dito yan isang kapilitan nag-conduct ti public hearing ti Lawag City Sanggunian. Ket dito tatapo isa inayaban mi med iti parents iti dito pupils iti Lawag Central Elementary School tamaman mi met na namit ti rikriknada about kada ti proposal nga dati main building apo ti central ket agbalinan nga museum ket ti apo pampanotan mi ngamin na ilat una yan apo dati eskwelahan agbalin apo nga sardinas dati eskwelahanen
Ket damit museum apo ti Labag City, yan darod Lauden ti Kapitolyo. Ket ipang pangro na tayo kumapo ti education ti Bobing, han nga ti museum. Di lang apo ti karirik nami nga bilang parents. Ket kahit nga apo'y padanon lihat ang karirik nami iti digito apo kukonsehales tayo iti Labag City. May naig tinabanag dinakamat bayatan ni Atty. Emilio Doloroso kas Student Government Council Chairperson ti Lawag Central Elementary School na dapayen da tayo dinagbali na surat da ini kabibiyangan da ni Mayor Michael Fariñas kan kastamatan itibiyang ti City Administrator Cipriano Hilario Martinez kadati kita request da tayo ti information iti Lawag City Elementary School Infrastructure kapuanan ta samot paing nga makuna kadatoy ket inakseptar iti biyang ti digiti agpapay ti Lawag Central Elementary School kang runan natatay ti contract of works ti building plans and specifications as natin building permit and occupancy permit nga i-issue tatay ti city building officials. Datoy ket pinirmahan tatay ti kabibiyangan da Atty. Emilio Doloroso Jr. kas Student Government Council Chairperson ken kas natin Dr. Johnny Jose kas PTA President ken ti biyang ti Principal ti Lawag Central Elementary School Mr. Primo Domingo. Kabayatan na pasama kay iti may isang pamaltog iti paset iti